سلام كمي تخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلاي تلفزيون آسنا نلومي عسران حامشتن مقابيت كلتشن عسران شدشتن ربع قطريز تدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدام نتبتاتهم بسنك سرعات بلصقنا قبل على تقريان بيرو زل عصوان كلكلان لعلي 1300 اب تقرياب زركبا ماكلات معقبي تمزابلتي بتميت هيوتو مسانهم زوصه صبصاب 15 ዓመት አርቀን እያየና እያሰብን በትብብር ከገነባን ለብዙዎች ብርቅ ለብዙዎች መጠለያ ለብዙዎች መሸሸጊያ የምትሆን ሀገር ናት። ዛሬ ከ1.3 ሚሊዮን ያላነሰ ስደተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። ከሲሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰደዱ አሉ፣ ከየመን የተሰደዱ አሉ፣ ከኢራቅ የተሰደዱ አሉ። እዚህ ሰፈር ብቻ አይደለም ስደቱ ያለ። ከቡሩንዲ የተሰደዱ አሉ፣ ከዲአርሲ የተሰደዱ ከብዙ ሀገር ይመጡ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከ400 ሺህ በላይ ኤርትራውያን አሉ። ከ400 ሺህ أبز حلف أوان أرتفيشال دبنا سريح زناب أزنيبة كبل زتسمع قدماء منيستر سرعة بلصقنا أبي حماد بزعبا أبتها قرز ركوب سدتنيا تازسمعو زقر مجلسيم البرهان زمرح منغست السودان سراويت إثيوبيا مسوها بوصوص دقف بمخان بكبابيتات كرموك يواغ أنا لكبل ترير متنقطاز تحوصو مجلس كوصن كلام معكنا زينا بوغنن أب منغو سراويت إثيوبيا السودان انقجت مكيادو محبارنن كمون أبزوبا معكلاي مبراق أبزكير زلو حدش تمعبالتات زبلون كالوتن زيناتات يحزلكم قريبا زلقم كساب موداتا نسايس أنحكم كتكاتاتولو بخبري يعدم سممع بريتوريا كابز فرم ندحر طراح لعلي 1300 تمزابلتي اب تقرياب زركبا ماكلات معقبي تمزابلتي بتميت هيوتو مسانهم تغليصهم ابز حلفو 3 عامات راح اب تقراي كاب مربوتم تمزابيلهم اب غزيو معقبي تمزابلتي اب حسم كنتات كاب زركوب تمزابلتي بوحد 1300 وغنات بتميت حصرت حكمنا وكنكن كم زموتو وكيل زينا فرنساي مالت اجانس فرانس بريس صبصيبم اب بيت صحفت محبراو قداي تقراي دايركتر نزخونه اتو قبر سلاسي تارق تقيسو اجانس فرانس بريس كم زحبرم زاغيت بزول مرداتا دحرتي سممع بريتوريا طرايم ابز حلف 3 عامات اب تقراي بزركبا ماكلات معقبي تمزابلتيم بوحد 1397 كم زموتو بمحبار حج دما اتزركابو زنبر سباو حاجز انانكيه اب زخدل زلو وان كونتات ناتبالاشو ويخيد كم زلو اطنقي قبل اتمع كان زينا صبصيبم تكونتات ناغدد يخيد يزل زبله اتو قبر سلاسي كاب منغست فيدرالن اهغراو تكالات راديتن زواهب زنبر دغف كم زنكي بمملكات كابتم ازيم زتحسي مع عسكرات استات 150 شح سبع انقد ما كان معقبي كم زركبومن كالوت بوزحات دما اب حدغا كم زلون تصبصاب املكيتهم ابز قربا وان اديس ستاندارد ابزو صصبصابون ابايታት ማሳሳል ኩነታት ከምዘሎ ይሕብርም ካብ ወርሕ ሰነ 2025 ጀሚሩ በወሕዶ 333 ተመዛበልቲ ኣብ ማዕቆቢ ተመዛበልቲ ሕጻጽ በሰንክ ጥሜትን ሕጽረት መድሃኒትን ኩመቱን ከለውን ካብ ሕዳር 2025 ጀሚሩ ድማ ኣብ ዓድዋ ኣብ ዝርከብ ማእከል ማዕቆቢ ናይ 125 ወገናት ሞት ከም ዝተመዝገበ ጸብጺቢኦም تمزابلتي نبرتنا تحبابرت توم ماكلات معقبين كم زبلغو كاب غزي ناب غزينا نكي بزخد حاجزن حسرت حكمنان منقلتنا غدد زخير زلو موت تمزابلت مخانو يغلصوم بفلاي دما حجي اب تግራይ ዝፍጸም ንዘሎ እገዳታት መንግስት ኢትዮጵያ ስዒቡ ኣብ መላእ ትግራይ ድሩ ተበጻሕነት መግብን ናውት ሕክምናን መድሃኒትን ተደማሚሩም ነቲ ዛጊት አጋጢም ዘሎ ከቢር ሰብአዊ ቁሉላው ናብ ዝባእሰ ደረጃ ክሰጋገር ይገብር ከም ዘሎ صبصاب اجانس فرانس بريس حبيرم اب لعل تግራይ بزفصمو لفنتا ورار زر امصنات لعلي فرق مليون حزبي زصنتن ኢትዮጵያ ኣብ ነፍስ ወከፍ ከባቢ ድምጽ ጥይ ዘይተፈልያ መዓልታዊ ህይወት ንጹህ ዜጋታ ዝቅዘፈላ ምድራዊት ሲኦል ቀይሩዋን ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስተር ስርዓት ብልጽግና አብይ አሕመድ 400,000 ኤርትራውያን ዝርከብዎም በሚሊዮናት ዝቁጸሩ ስደተኛታት እንዕቁብ ኣደድኻታትና ክብል ተሰሚዑም
تجهنا تسرحنا نعنا خوينا نخالو تزبطات كنكون زصقمنا ايكونن كبل زتسمع اتقدماي منستر ኢትዮጵያ ካብ ኢራቅ ሶሪያ የመንን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት አፍሪካን ዝመጹ ዜጋታት ዕቁባ ሂባ ዘላ ኣብነታዊት ሃገር ያክብል ነታ ምድራዊት ሲኦል ቀይርዋ ዘላ ሃገር ክምጉስ ተሰሚዖም ኣብ 2020 ኣብ ልዕሊ ትግራይ ድሕሪ ዝተኣወጀ ቁልዕ ወራር ዘርኢ ምጽና ስዒብ ዝመጸ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ዕጽዋን ክልከላን መግብን መድሃኒትን ቀጺሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ኣብ መንጎ ዕጡቋትን ሰራዊት ብልጽግናን ብዝካየድ ዘሎ ውግእ መዓልታዊ ህይወት ሰለማውያን ሰባት ክቕዘፍን ትሕተ ቅርጺ ከዓኑን ኣብ ክልላት ዓፋር ሶማሊ ደቡብን ብሄረሰባትን ካልኦትን ህዝቢ ብሕድሕድ ግጭታት ጥሜትን ሕጽረት መድሃኒትን ንሞትን ስቃይን ተቃሊዑ ምህላው ኣብ ዝሕብረል ዘሎ እዋን ኮይኑ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ብዙሕ ስደተኛታት ቁጽሪ ጠቂሱ ክንየት ዝተሰምዐ ኣብ ኣሕመድ ካብ ክውንነትን ትጽቢትን ወጻኢ ክዛረብ ምስማዕ ዝተለምደ እዩ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት አርቲፊሻል ደበና ሰሪሑ ዝናብ ኣዝኒበ ዝበለ ቀጺሉ ድማ ኢትዮጵያ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ሰደድ ስርና ጀሚራ ክብል ዝተሰምዐ ኣብ ኣሕመድ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት እውን ናብ ጠፈር ሮኬት ክልእኽን መደበር ኒውክሌራዊ ጸዓት ክተክል ምዃኑን ክዛረብ ሰሚዕናየ ኢና ኣብ መንጎ ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳንን ብጀነራል ዳጋሎ ዝምራሕ ወሃብ ህጹጽ ደገፍን ዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ኩናት ጻጽዑ ከም ዘሎ ኣብ ዝሕብረል ዘሎ እዋን ፈጣን ወሃብ ደገፍ ንስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ከም ዝተቋጻጸራ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ትርከብ ምስ ኢትዮጵያን ደቡብ ሱዳንን ዘራኽብ መስመር ዘለዋ ስትራቴጂካዊት ከተማ ኩርሙክ ካብ ሰንበታት ሒዙ ከቢድ ኩናት ክካየደላ ምቕናዩ ዝሓበረ ሮይተርስ ብወገኖም ኣብ ዝሕጂ እዋን ዝበዝሐ ከባቢታት ዙርያታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፈጣን ወሃብ ደገፍ ኣትዩ ምህላው ሓቢሩሎም ብጀነራል አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብወገኖም ዕጡቋት ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓጊዙ ኣብ ከባቢታት ዞባ ብሉ ናይል መጥቃዕቲ ከፊትለይ ክብል ከሲስሎ ብዛዕባ ኩርሙክ ኣብ ትሕቲ መን ምህላዋ ግና ኣይጠቐሰን አልጀዚራ ነዚ መልኪቱ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድገፍ ወሃብ ህጹጽ ደገፍን ኣብ ዞባ ብሉ ናይል ከባቢታት ኩርሙክን ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዝተኻየደ ከቢድ ውግእ ሰራዊት ሱዳን ካብ ከተማ ኩርሙክን ከባቢኣን ከም ዝተደፍአ ገሊጾም ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተሓጊዙ ብክልተ አንፈታት ማለት በአንፈት ኢትዮጵያን ጣይባህ መሬት ሱዳንን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ከባቢታት ኩርሙክ ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት አልቡርሃን መጥቃዕቲ ብምፍናው ነቶም ከባቢታት ድሕሪ ምቁጽጻሩ ብዙሓት ሰራዊት አልቡርሃን ናብ መሬት ኢትዮጵያ ምእታዎም ዝገለጸ አልጀዚራ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኢዶም ክህቡ ኣብ ዝተሓተትሉ ኢዶም ክህቡ ፍቃደኛታት ብዘይ ምንባሮም ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝተታኾሱ ሓቢሮም እዚ ክስተት ትማል 24 መጋቢት ከም ዘጋጠመ ዝጠቐሰ አልጀዚራ እዚ ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሰራዊት አልቡርሃንን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ናይ ተኩስ ልውውጥ ክልቲአን ሃገራት ናብ ከቢድ ደማዊ ኩናት ከየምርሕን ስጋት ዝፈጥር ምዃኑ እውን ኣተሓሳሲቦም አልቡርሃን ዝመርሖ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ናይ ትማል መግለጺኡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ብምዃን ኣብ ከባቢታት ኩርሙክ ይዋግኣና ኣሎ ክብል ተሪር መጠንቀቕታ ዝተሓወሶ መግለጺ ምውፅኡ እውን ክልቲአን ሃገራት ቃታ ንምስሓብ ተፋጢጠን ምህላውን ዘረዲኦም መንግስቲ ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት እውን ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቲ ቀታሊ ቆልዓ ሰበይቲ ዝኾነ ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ማለት ዳዕመል ሰሪዕ ይሕግዛሎ ዝብል መግለጺ ምውፅኡ ዝዝከር ኮይኖም ኣብዚ ቀረባ እዋን እውን ብዳዕመል ሰሪዕ ዝፍለጥ ወሃብ ህጹጽ ደገፍ ኣብ ኢትዮጵያ ወታደራዊ ማዓስከር ሃኒጹ ከም ዘሎ ሮይተርስ ምቅልዑ ኣይርሳዕን አሶሺየትድ ፕሬስ ኢራን ተኩስ ደው ንምባል ካብ ኣሜሪካ ዝተለኣኸ በዓል 15 ነጥብታት እማነ ሰላም ከም ዝበጽሓ ንክልተ ሰብ ስልጣን ፓኪስታን ብምጥቃስ ጸብጺባ ኣቀዲሙ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼህባዝ ሸሪፍ ሃገሮ ነቲ ግጭት ንምፍታሕ ዝርርብ ሰላም ከተእንግድ ድልውቲ ምዃና ገሊጹ ነይሮም ቻነል 12 እስራኤል እውን ብዛዕባ ዝርዝር ትዛጊት ወጋዓው ዘይኮነ ውጥን ጸብጺባላ እንተኾነ ካብ ቤት ጽሕፈት ዋይት ሃውስ ዝተረኽበ ዝርዝር ሓበሬታ ኮነ መረጋገጽ ግን
የለን ወተሃድራዊ ኃይሊ ኢራን ድማ ምስ አሜሪካ ዝርርብ ይካየዳሉ ንዝብሉ ጸብጻባት ነጺጉሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብ ኢራን ሰዲደ የዝበሎ 15 ነጥብታት ዝሓዘ ውጥን ሰላም ብዕሊ ኣይተገልጸናሎም እንታይ ዝሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ወግዓዊ መረጋገጺ ኣይቀረበን ገለ ዝርዝራት ግን ኣብ ማዕከናት ዜና እስራኤልን ኣሜሪካን በብቁሩብ ይወፅእ ኣሎም بمسرة ጸብጻብ ቻነል 12 እስራኤል እቲ ውጥን ነዞም ዝስዕቡ ጠለባት ዘጠቃልልዮም ኣብ ናታንዝ ኢስፋሃን ከምኡን ፎርዶውን ዝርከቡ ኒውክሌራዊ ማዕከላት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ክኸውን ዓለም ለኻዊ ትካል ኣቶሚካዊ ፀዓት ኣብ ልዕሊ ንጥፈታት ኢራን ቁሉዕ ክትትልን ቁፅፅርን ክገብር ኢራን ኣብቲ ዞባ ዕጡቋት ምድጋፍ ክትገድፍ ንዞባዊ ዕጡቋት እትህቦ ምወላን ዕጥቅን ደው ከተብል معابيلو زسنحة نيوكليراو عاقمن تلو كعنو نيوكليراو أصوار كي تفريق قال كتاعتم أب مريت إيران زركب زخونة يخون نيوكليراو نبرات ناب عالم لخاو تكال أتوميكاو ساعات كركب مس أبو بهرموز كفوتون ناس أنكوينو كغسل ميسايلات إيران أب مس أبو سانكو وهوام انتخونا جن ببزحر حكاة دروت كخون نعلاماتات رئيس مكل خالط راي كوعل أمريكا أب بوشر نفريات حيل إلكتريك زخون سيفلاو نيوكليراو بروجيكت أب معبال حاجز كتقبرم أب لعليات نبير زلو كل قداتات كل عال زتا أب زكايدو وان نحادو ورحزس نحتوصدو قبل زبل سبسابات قريب اللهم زي كساب حجي زي تراغاقز أخينو كابيت صحفة وايت هاوز زتوهبه زرزر حابريتاون يلن